Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are well. As we studied about national unity and freedom movement in last video, chapter 14, and you learned about a famous personality Jamaluddin Afghani, Muhammad Abdu, and Maulana Muhammad Ali Johar. These personalities played a major role in the national unity and the freedom movements. Let's come to our today's topic and discuss next personality, Allama Muhammad Iqbal from 1877 to 1938. As you all are well aware of his poetry and contribution in the establishment of Pakistan, as he was a great poet and philosopher. जैसा कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और वो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, और कायद आज़म जो कि बानिया पाकिस्तान है, उनके साथ साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी मुसलमानों को, बरसगीर के मुसलमानों को जगाने में बहुत अहम रोल प्ले किया था और उन्हें एक अलहदा रियासत बनाने का तसव्वुर पेश किया था. आप एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे. आपने फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ा था और लॉ की तालीम हासिल की थी इंग्लैंड में, और फिर जर्मनी में आपने लॉ की तालीम भी हासिल की थी. फिर आप इंडिया वापस आए और आपने यहाँ पर बाकायदा तौर पर लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और आप उस वक्त में आप ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट थे. बहुत बड़े उर्दू शायर थे उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में. एंड लेटर हिज पोइट्री became a way of putting forward his religious and political ideas. और फिर बाद में आपकी शायरी ने रिलीजियस, मजहबी और सियासी आइडियाज़ को परवान चढ़ाया था. And much of his poetry was written in Persian. फारसी ज़ुबान में लिखी जाती थी. क्यों? So that it would be widely understood throughout the Muslim world. ताकि मुस्लिम वर्ल्ड में ज़्यादातर उस वक्त लोग पर्शियन के बारे में, फ़ारसी के बारे में जानते थे, तो ताकि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो मुसलमान है, वो उनकी शायरी को समझ सकें. And as early as 1910, Iqbal thought that the Muslim world should be united. मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइटेड हो जाना चाहिए. And his poems pointed to the glories of Islam in the past and miserable state it was in at the time. आपकी जो शायरी होती थी उसमें ये शो होता था कि मुसलमानों ने किस तरह की अज़मत वाली और अरूज वाली, शान व शौकत वाली ज़िंदगी गुजारी है. और उस वक्त जो मुसलमानों के हालात थे, जो मिज़रेबल कंडीशन थी, आपकी शायरी में, आपकी पोइट्री में वो चीज़ भी ज़ाहिर हो रही होती थी. एंड ही आल्सो कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स. और वो ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी उसी ही कंडीशन पर वापस आएं. वो जस्ट बैठकर सोचते ही ना रहें और सिर्फ ख़यालात में ही एक अलहदा रियासत के बारे में सोचते रहें, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहें जो शान शौकत वाला पास्ट था, बजाय इसके वो एक्टिव हों और कुछ पॉजिटिव करके दिखाएं. ये उनकी ख्वाहिश थी. एंड ही आल्सो जॉइंड द मुस्लिम लीग इन 1927. मुस्लिम लीग जो कि सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात थी, एक सियासी जमात थी, और 1906 में ये जमात जो है वो बनी थी, कायम हुई थी. और अल्लामा इकबाल ने 1927 में 1927 में इस मुस्लिम लीग जमात को ज्वाइन कर लिया था, जबकि इस जमात के सिर्फ 13
30 ممبرس تھے. تب علامہ محمد اقبال نے اس جماعت کو جوائن کر لیا تھا. اینڈ ایز چیئرمین آف دا اینول میٹنگ ایٹ الہ آباد ان 1930 he put forward his dream of an independent and liberal Islamic state. اور 1930 میں جو اس کا ایک سالانہ اینول میٹنگ ہوتی تھی, سال میں ایک میٹنگ ہوتی تھی, سالانہ میٹنگ ہوتی تھی الہ آباد کے مقام پر, وہاں پر آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور ایک لبرل اسلامک اسٹیٹ کا جو ہے وہ خیال پیش کیا تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ NWFP پنجاب, سندھ, بلوچستان جو کہ اب سارے صوبے پاکستان کے ہیں, NWFP جس کو اب KPK کہا جاتا ہے, ان سب صوبوں پر مشتمل, کیونکہ ان تمام صوبوں میں مسلمان اکثریت میں زیادہ تھے. تو آپ نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ اپنا یہ خواب سامنے رکھا تھا کہ سب کانٹیننٹ, جب برٹشرز جو تھے وہ سب کانٹیننٹ کو چھوڑ دیں تو ان علاقوں پر مشتمل ایک اسلامک ریاست بنا دی جائے. اور آپ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ پیش کی تھی یہ اب پریزنٹ پاکستان ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ادر مسلم لیڈرز ور آلسو ٹرائنگ ٹو ورک آؤٹ ہاؤ سم کائنڈ آف ایگریمنٹ ود ہندوز کوڈ بی ریچڈ. اور اسی وقت اور بھی جو مسلم لیڈرز تھے وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا ہی کوئی ایگریمنٹ ہندوز کے ساتھ بنا لیا جائے جو کہ آپ نے پیش کیا تھا تاکہ ایک سنگل نیشن بن سکے. اینڈ اقبال ریئلائزڈ دیٹ دس وڈ آلویز بی ڈومینیٹڈ بائی دا ہندوز وچ وڈ بی اے ڈیزاسٹر فار مسلمس. اگر یہاں پر سنگل نیشن مسلمان اگر ہندوؤں کے ساتھ مل کر سب کانٹیننٹ میں ہی رہتے ہیں, وہ اپنی ایک آزاد ریاست نہیں بنا پاتے, تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث بنے گا. اور جب علامہ اقبال نے یہ خیال پیش کیا تھا 1930 میں, تب ان کو یہ خیال بھی نہیں تھا, ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ آفٹر 17 ایئرز 17 سال بعد, ایون جب پاکستان بنا تھا تب علامہ اقبال نہیں تھے دنیا میں, تو اس وقت ان کو یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ آفٹر 17 ایئر ان کا جو یہ ڈریم ہے وہ ریالٹی بن چکا ہوگا. اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ لیو ٹو سی اٹ until his death in 1938 میں 1938 میں آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی. آپ محمد علی جناح کے ساتھ کئی ایشوز پر بات کرتے رہتے تھے. علامہ اقبال کی لاہور میں ڈیتھ ہوئی تھی اور وہیں پر آپ بادشاہی مسجد کے قریب وہاں پر آپ دفن ہیں. سو یہ تھے ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال, دا گریٹ فلاسفر. Last personality of our today's topic, chapter 14, National Unity and Freedom Movement, is Chaudhry Rahmat Ali from 1897 to 1951. In 1933, together with 3 other students at Cambridge University in England, he created the name for a possible Muslim state comprising Pakistan, Punjab, Afghania, NWFP, Kashmir, Indus, Sindh and Balochistan. 1933 میں وہ ملک جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کا جو نام رکھا گیا تھا 1933 میں پیش کیا گیا تھا یہ نام, تو یہ چودھری رحمت علی نے پیش کیا تھا. اور آپ نے بھی یہ تمام ریاستیں پنجاب, کشمیر, سندھ, بلوچستان جہاں پر مسلمان اس وقت اکثریت میں رہ رہے تھے, میجورٹی میں رہ رہے تھے, ان ریاستوں پر مشتمل ایک سنگل اسٹیٹ, ایک مسلم اسٹیٹ کا نام پیش کیا تھا پاکستان ان 1933. اینڈ چودھری رحمت علی ہیڈ امیجنڈ, وہ ان کا امیجن کیا تھا انہوں نے, ان کا یہ خیال تھا کہ ایک جو بہت بڑی جو نیشن ہے یہ ایمرج ہو جائے جو کہ 3 انڈیپینڈنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے, لیکن یہ اکٹھی ہی رہے, ایک الائنس ہو, ان کا اتحاد رہے. اور نارتھ ویسٹ جس میں ایران, ترکستان
and northeast comprising बंगाल एंड आसाम एंड हैदराबाद जो कि अब इंडिया में है. ये इनका एक अलायंस रहे, एक इत्तेहाद रहे. एंड ही वाज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम नेशन. और आप मुसलमान एक आज़ाद नेशन के तौर पर रहें, ये आप इस बात के स्ट्रांगली फेवर में थे. आप इस बात की फेवर में थे कि मुसलमान एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम नेशन के तौर पर ज़िंदा रहें. एंड ही वाज रिवॉर्डेड इन अ वे इन 1940 when the All India Muslim League adopted his main demand for a separate homeland for the Muslims. और आपको इस बात का रिवॉर्ड मिल गया था जब 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आपके जो मेन डिमांड थी, जो कि थी सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा मुस्लिम रियासत की जो डिमांड थी वो मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट कर ली थी. एंड चौधरी रहमत अली डाइड इन इंग्लैंड में आपकी डेथ हुई थी इन 1951. सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दैट फेमस personalities and our heroes of past. And in this chapter you studied about the sequence of events following the efforts begun by Shah Wali Ullah and Sayyid Ahmad Shaheed. इन लोगों ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसके बाद जिन पर्सनालिटीज़ ने मुसलमानों को इंस्पायर किया था, जिनमें से 4-5 पर्सनालिटीज़ हमने इस लेसन में पढ़ी, मोहम्मद अब्दू के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, चौधरी रहमत अली के बारे में. ये सब वो लीडर्स हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा, उनको एक अलहदा रियासत देने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए बहुत कोशिशें की थी इन तमाम लीडर्स ने. और इन्होंने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था. सो लेट्स कम टू एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 4. In what way did Allama Iqbal's views about Muslims influence their destiny? अल्लामा इकबाल के जो व्यूज़ थे, उन्होंने मुसलमानों ने जो मंजिल हासिल करनी थी उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया था, कैसे असर हुआ था इस बात का मुसलमानों पर. इकबाल urged that the Muslims of the subcontinent should be united in a single independent state, roughly in the boundaries occupied by the present Pakistan. And he taught that though Islam had been great in the past, it had fallen into apathy. Means इकबाल ने ये बताया मुसलमानों को कि अगरचे इस्लाम पास्ट में बहुत शान और शौकत से मुसलमानों ने जो है वो हुकूमत की थी और टाइम गुजारा था, लेकिन अब इस्लाम जो है फॉलन इनटू अपैथी, मीन्स कि अब इस्लाम का ज़वाल है. एंड दैट द पीपल शुड बी पॉलिटिकली एक्टिव. इसीलिए लोगों को सियासी तौर पर मुसलमानों को जागना पड़ेगा, उनको एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि वो अपनी शान शौकत वाली जो उन्होंने पास्ट गुजारा है वो शान शौकत वाला टाइम वो दोबारा से गुजार सकें. इसके लिए मुसलमानों को जागना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डिस्क्राइब चौधरी रहमत अली's contribution to Pakistan. Chaudhry Rahmat Ali was strongly in favor of an independent Muslim state, and he created the name Pakistan for our country. Here is a question from worksheet for chapter 14. The two magazines started by Maulana Muhammad Ali Johar. यहाँ पे आपने नाम बताना है उन 2 मैगज़ीन्स का जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पब्लिश किए थे, लिखे थे आपने. वन इज़ कॉमरेड एंड हमदर्द. बी द प्लेस वेयर द अली ब्रदर्स वर ट्राइड in 1921. And answer is Khalik Dina Hall in Karachi. C
The mother of the Ali brothers, as we studied about B. Amma. D. The Grand Mufti and a member of the Supreme Council of Al-Azhar University in Cairo in the late 19th century. उन ग्रैंड मुफ्ती का नाम क्या था और वो सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी थे अल अज़हर यूनिवर्सिटी के कायरा में, एंड ही वाज मोहम्मद अब्दू. And we have attempted 2 questions from worksheet for chapter 14. Question number 1, match the given personalities with their life. This question discussed in last video, and in today's lesson we studied about the question number 2. I hope you got all the points. Thank you. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are